अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम आपको फ़जर की 2 रकात नमाज फ़र्ज़ के मुतालिक बताएंगे कि फ़जर में 2 रकात नमाज फ़र्ज़ की नीयत कैसे करेंगे। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ को नाफ के नीचे बांध लें। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप फ़र्ज़ की 2 रकात नमाज इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो आपको नीयत कैसे करनी है वो भी ध्यान से सुन लें। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आप सना पढ़ेंगे और खामोश रहेंगे। ये इमाम के पीछे की बात है, लेकिन अकेला अगर आपको 2 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा करनी है उसकी नीयत को ध्यान से आप सुने। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ को नाफ के नीचे बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आप आराम से औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और फिर सूरे फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर इसके बाद एक सूरत आपको पढ़नी है जो तरतीब से हो। जैसा कि आम लोग नमाज में सूरतें कोई सा भी पढ़ लेते हैं, कभी अलम तरा पढ़ लेते हैं, कभी फिर उसके आगे अलहा को पढ़ लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने अलहम्दु के बाद पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद अलम तरा कैफा पढ़ा। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में चले जाएंगे और 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर आप खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएंगे। सजदे में जाते समय ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप घुटना रखेंगे, फिर हाथ रखेंगे, फिर अपने नाक, फिर पेशानी और नाक को ज़मीन से टच होना ज़रूरी है। फिर 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला 3 बार कहकर अपने सर को सजदे से अल्लाहु अकबर कहते हुए उठा लेना है। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। फिर वही कलमा 3 मरतबा दोहराना है, सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सीधा खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद पहले की तरह सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब आपको सूरत कौन सी पढ़नी है? इसके बाद पहली रकात में आपने अलम तरा, अब दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद लीलाफ़ कुरैश लीलाफ़ कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ
فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں گے اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار کہیں گے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ اپنے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے اور پھر وہی کلمہ دہرائیں گے، سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، اور پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں گے، دوبارہ پھر سجدے میں جائیں گے اور وہی کلمہ کہیں گے، سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ۔ پھر اپنے اللہ اکبر کہتے ہوئے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے۔ تشہد میں بیٹھ کر یہاں آپ کو اتحیات پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے، پھر دعائے معصورہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر درود ابراہیم پڑھیں گے آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد دوسری دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر آپ دوسرے طرف دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دائیں کاندھے کو دیکھیں گے، پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بائیں کندھے کو دیکھیں گے۔ اس طرح سے آپ کی نماز مکمل ہوئی۔ پھر آپ دعا کریں گے، آپ اپنی نماز کے متعلق جو بھی دعا کرنا چاہیں انشاءاللہ الرحمن۔ کل میں آپ کو امام کے پیچھے نماز کیسے ادا کرنا ہے انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تو اکیلے نماز پڑھنے کے لیے ہے، لیکن امام کے پیچھے اگر آپ نماز ادا کریں گے تو کیسے نماز ادا کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور جہاں بہتر لگے آپ سبسکرائب کریں اور آگے بھی بڑھائیں۔